Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir donc comment ajouter un article. باش نخدموه bien sûr de React Redux. Donc ce que j'ai fait déjà, j'ai créé le composant add to do. Donc je le même code حطيته في un nouveau composant add to do. Donc le code هذايا كنشوفوه مع بعضنا c'est la même chose l'exercice اللي فات بالرياكت بركة. On va voir la différence ما بين React كهو وبين React بالRedux. Donc j'ai importé React من React كالعادة. J'ai fait une classe add to do, le nom de mon composant. Après, في le constructor, juste في state, j'ai mis user input. User input نتاعي اللي هي là où je vais faire le handle change نتاعي, là où je vais récupérer la valeur de l'input. C'est pour ça حطيناها لهنا في state. Donc كالعادة لهنا le handle change بتاخو this.setState, elle va modifier le state باش تحط la nouvelle valeur user input هي event.target.value. Donc là j'ai testé في le console log, حطيت le contenu de ma liste, de ma state plutôt, user input, et voilà j'ai mis this.state user input. باش نمشيو نتستيوها توا. وفي ال render return عملت الفورم نتاعي فيها l'input text وفيها la valeur اللي هي state user input, وفي ال on change خيطت ال handle change. c'est tout. والبوتون ajouter توا اللي نحنا باش نخدموه. donc voilà هي الانترفاس. اذا كان نجي نجرب لهنا كي نحط item 1 باش يخرج لي من لوطا item 1 voilà le contenu de ma state user input. donc خدمتي تمشي لاباس عليها. نحي هذايا اللي تستيت بيه. voilà parenthèse هذايا لازمش نحيه. voilà donc اموري واضحه. قعدت توا باش نمشي نخدم الان كليك نتاعي. donc في الريدكس قلنا باش نعيط الان كليك باش نخدم الان كليك نتاعي يلزمني نصنع une action. donc tout d'abord je vais créer في ال src في الدوسيي src un nouveau dossier باش نسميه action. donc في وسط الدوسيي action باش نمشي نعمل un new file action.js. alors donc قلنا les actions تاعنا باش نحطو type d'action اللي باش نعملو. donc باش نعمل une fonction باش نعدي فيها les données نتاعي وباش ترجع لي le type والدوني. donc كيفاش نخدموها؟ نحطو directement باش نعمل export function باش نسميها add to list فيها payload. donc كما قلنا payload نقصدو بها لي دوني نتاعنا اللي باش نعديهم في وسط l'action هذيا. alors باش نعمل return. donc في return عندي حاجتين. donc le type اللي هو add to do باش نسميه. donc de préférence يكون en majuscule, c'est par convention, et entre deux cotes et باش نعدي البيلود نتاعي. voilà donc هكايا كيفاش نخدمو la fonction نتاعنا. donc توا de préférence باش نقولكم على حاجه البيست براكتس كونه كي تبدا عندي دي شين هكايا il faut mieux نحطوهم في وسط un autre dossier نسميوه composant ونحطو في وسطو لا شين باش ما نغلطوش. donc au lieu de نعديها هكايا entre deux codes نمشي نحطها في وسط un dossier نعملو في وسط السرسي كالعادة باش نسميه constant باش نحط فيه لي شين اللي ما يتبدلوش. voilà donc لهنا في وسطو باش نعمل un nouveau fichier باش نسميه action type .js وباش نمشي نحط فيه donc export const add to do. elle va prendre la chaîne donc add to do comme ça نضمن اللي انا مانيش باش نغلط فيها كي نعيط لها. donc لهنا directement نعيط لل add to do
ني باش نعيط لها من الدوسيي كونست. دونك نجي لهنا نمبورتيها. دونك نقول له import import add to do from dossier const نتاعي اللي هو باش نخرج من الدوسيي actuel باش نمشي لل هي const باش نمشي للاكشن تايب. فوالا هكايا نكونوا نحنا عيطنا لها. دونك في الاكشن تايب اكسبورت شيت لا كونستانت هذيا اللي هي سي اون شين اد تو دو. دونك تيب لهنا نعيط ديريكت للاد تو دو اللي هي لا شين. دونك توا قعدت باش نمشي نخدم لا فونكسيون تاعي في الريديوسر. نمشي للتو دو ريديوسر ونجي نقول له لهنا if دونك action donc action point type donc action point type égal add to do. Donc ce que je vais faire c'est d'ajouter donc le nouveau article هنا return state نتاعي بشيخو. donc state القديم et je rajoute l'action payload. donc l'action payload اللي هما لي دوني اللي باش نعديهم في وسط الخدمه نتاعي في وسط الاد تو دو. تم بعديك تشوفوا فوالا هذه هي الاكسيون. قلت له اذا كان action point type هي add to do عرجع لي نوفو ستيت. باهي توا الخدمه هذه كيفاش باش نعيط لها. نمشيو للاد تو دو لهنا في البوطون اون كليك باش نعيط للفونكسيون اون كليك اون كليك باش نعدي في وسطها اون في وسط الان كليك باش نعيط اون فونكسيون. دونك شنو باش ترجع لي الفونكسيون هذيا. دونك قلنا اول حاجه باش نعملها اللي هي الايفنت بوين بريفنت ديفولت باش وقت اللي فسرتها لكم في الفيديو اللي فاتت. دونك نعدي لهنا ايفنت وباش نقول له ايفنت بوين دونك بريفنت ديفولت. نعمل ابل الفونكسيون هذيا اللي هي سي دو جافا سكريبت بور نو با ريلودي لا باج خاطر عندي ان فورمولير. دونك الحاجه الثانيه اللي انا باش نعيط للخدمه نتاعي للاكسيون لهنا باش نعيط لها في بروبس باش نسميها هاندل اد باش نعدي في وسطها اللي هو لهنا اللي باش يوصل. دونك البيلود نتاعي شنو باش نعدي لها كيسكو جو في اجوتي this point state point user input. Voilà, donc c'est ce que je vais ajouter. Après, donc الحاجة الأخرانية اللي هي نحب نفرغ الانبوت نتاعي باش ندخل ل this point set states وباش نفرغها باش نقول له user input حط لي فيها مشان جيت. فوالا دونك هذه هي خدمتي. j'ai une erreur ici donc this point props je fais virgule. فوالا باهي. دونك قعدت توا انا الهاندل اد كيفاش باش نعديها في بروبس. دونك شنو باش نعملو باش نجيو لهنا. دونك كيما خدمنا في الديسبلاي ليست لهنا مشينا عملنا const map state to props وعديت state la valeur de la state. توا باش نمشي نعمل une fonction اللي باش ترجع لي الخدمه تاعي اللي هي map dispatch to props خاطر لهنا باش نمشي ناخذ une action. دونك نعمل const
map display dispatch to props